उत्तर 24 परगना सन्देशखाली विधायक सुकुमार माहातो विरुद्ध आंदोलन रे फेडाकाना आदिवासी संगठन को पूर्व बर्धमान जिला शासक ठेन स्मारकलिपि को जमा किदा आंदोलन तालाते उना आंदोलन को सापड़ावाकादा भारतीय आदिवासी भूमि समाज पूर्व बर्धमान जिला कमिटी पाहटा खन जरू माह हिल आंदोलन तालाते विधायक सुकुमार माहातो जाते अड़ी उशरा को ग्रेप्तारेमा ओना खातिर निये मारांग खन मारांग आंदोलन को सापड़ावाकादा দপ্তরের সমস্ত কর্মকর্তা বিসিডব্লিউ অফিসের সমস্ত কর্মকর্তা ওখানে ওই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসাবে আছেন অথচ সেই পূর্বস্থলীরে অভিযোগকারীদেরকে যাচাই ওনারাই করছেন আবার ওনারাই ওনাদেরকে ডেকেছেন যারা অতিথি হিসাবে ভাবুন তাহলে এখানে রাজনৈতিক একটা ষড়যন্ত্র রয়েছে সুকুমার মাহাতোও এখানে রয়েছেন ফলে আমরা এটা পরিষ্কার উপলব্ধি করছি যে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র এবং প্রশাসনিক ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ওনারা এই সমস্ত মাহাতো পদবীধারী যার সব কাজ হচ্ছে ভূমি তাদেরকে বাঁচানোর একটা প্রচেষ্টা গত মাসে আমরা দেখেছি পান্না মহকুমা শাসকের দপ্তরে যাচাই করতে এসে রাজনৈতিক দালালদের কি চক্রান্ত রাজনৈতিক দালালদের কিভাবে ঘোরাফেরা রাজনৈতিক দালালদের কিভাবে প্রশাসনদের সাথে যোগসাজশ এটা চরমভাবে লক্ষ্য করেছে এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমরা বার্তা দিয়েছি বহুবার কিন্তু কোনো মতেই কাজ হয়নি তারই প্রতিবাদে আজকে আমরা এই জেলাতে এই জেলা শাসকের দপ্তরে আমরা ডেপুটেশনে আজকে সামিল হয়েছি সারা রাজ্যের বিভিন্ন জেলার আজকে ভূমিজরা এখানে সমবেত হয়েছে আর এই যে পূর্ব বর্ধমানের জেলা শাসক বহুবার বাহানা করেন মিটিং করেন ওনার মিটিং আছে এত দীর্ঘ আদিবাসী মানুষ এসেছে এদের সময়ের দাম নেই এদের কাজের মূল্য নেই এরা দাবি জানাতে পারে না বা মহকুমা এখানে ডিএম শাসক কেন দেখা করবেন না ডিএম শাসক কাদের জন্য জনগণের জন্য জনগণের অভিযোগ শোনাটা অবশ্যই কর্তব্য ফলে সেই জন্য আমরা এসেছি যতক্ষণ না ডিএম শাসকের সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হচ্ছে ততক্ষণ কিন্তু আমাদের এই অনুষ্ঠান চলবে কর্মসূচি চলবে आदिवासी भूमि समाज केंद्रीय कमिटी सभापति तपन कुमार सरदार हा लई अड़ी आयमा दिन खनगी बांगमा फेक एसटी विरुद्ध रे आंदोलन को चलावेत कना मेनखान एन रह पश्चिम बांग्ला सरकार दो उना सेदगी बांगे मेलुतुरे कना जहां अक्तो आदिवासी को आंदोलन जस्ती खन जस्ती रंगाव नेलो कना उनको हापे हापे को लगिते सरकार पाहटा खन मिद बात प्रोग्राम तालाते फेक एसटी को बारेते कथा को रोड़े कना सरकार पाहटा रेन अगुवन को मेनखान वास्तव रे उना दो एकेन एड़े कथा कना नित हबीते जहां माहातो को नौकरी चाकरी कना उनको दो बांग को अरेस्ट कत कुआ नित हबीते जहां फेक एसटी तालाते कागज सकाम को हटावा कदा उनको कागज सकाम हो बांग को बतिला कदा खाली मिद बार दिन आदिवासी हर को आंजम उचु को लगिते न्यूज चैनल रे से फेसबुक करे से यूट्यूब चैनल रे हर को बाड़ाई हुचुएत कुआ जे फेक एसटी बारेते सरकार बांग माई रड़ावा कना मेनखान उना सनाम एड़े गया नौकान कथागी आंदोलन हर को ले कना तपन सरदार दो सांबादिक को सामांग रे सनाम लेकान सरी कथाय साब रकाब लेदा जुदी सोशल मीडिया तालाते जहां को प्रचारे कान से पश्चिम बांग्ला रेन सरकार जहां लेका थिर थारे ताहन कान माहातो को आसे इमाकु कान से फेक एसटी को आसे इमाकु कान जहां को डुप्लीकेट सर्टिफिकेट को नौकरी चाकरी कान उनको विरुद्ध रे सरकार जुदी बांगे मे लुतुरा ताहले हापेन दिन रे आदिवासी को हो सरकार विरुद्ध को रोड़ा नौकान कथागी रोड रकाब किदा फेक एसटी को कथा जहां अक्तो सरकार ठे सेटर लेना उन अक्तो सरकार हो से मुख्यमंत्री हो ए लई लिदा है फेक एसटी जहां कना को उनको कागज सकाम को बतिला मेनखा नित हबीते उना दो बांग को बतिला कदा निया बारा आंदोलन तालाते जहां कथा को सदरे कान जुदी अडी उसेरा उना कमी होरा बांगे सरिया सरकार ताहले मारांग खन मारांग आंदोलन रे को फेडोआ आदिवासी संगठन अगुवन को नुआ को लई सदर किदा पूर्व बर्धमान कल्याण दत्त रिपोर्ट ट्राइब टीवी।